Noong May 1 po, ay katatapos lang sa 15 pa po ulit ang yung isa pa. Di ba ay mayroon pa naman tayong ano. Sino ang tao ito na lampas 20 ang otot sa isang araw? Ayan. Diba? Ipin natin. Ayan na. Tambay lang ako, ate, kakain lang. Sige, sige, sige. Ayan, may pahula, 100 Gcash. Tambay. 9 million in the house, Miguel of shout out. Ayan. Ulaan daw ninyo guys kung sinong tao ito na lampas 20. Ano ba yan? Si Imelda Acosta. Sino Imelda? Imelda Acosta daw. Mali. Serbato. Ayan, Serbato daw. Rachel Pulinar. Sabi ni Geneva. Carhorn. Carhorn daw. Carhorn. Mali. Mali daw sabi ni DB. Green sabi ni MJ. DB Studio, Kabayo, sabi ni Josel. Kapre, sabi ni Josel. Kalabaw. Mali, mali daw oh. Ayan. Tawa na si DB. Ano kaya yun? Good morning, ate. Busing Junior Cabia TV. Good morning po. Thank you po. Thank you sa pagdalaw. Andito din ba sa Kalawakan? Sabi ni Geneva Channel. Ha ha ha. Ayan, nagtatanong kung nasa Kalawakan daw. $100 Gcash yan, 100 Gcash. Tawa si DB. Tawa si DB. Di ko alam. Bakit tumatawa si DB? Si DB. Ha, sabi ni Josel. Ayan. Ikaw daw DB. Mali. Mali daw. Mali. Oh, sabi ni Geneva si host. Patay tayo dyan. Excuse me po. Mali daw. Name only. Pangalan daw. Ayan. Pangalan daw guys. Pangalan. Di ko alam yan. Padugo ng utak yan. Ate Colette, sabi, padugo ng utak. Oo nga busing, padugo ng utak. Mali daw, Mary Jean, Giselle, hi. Ay, Zikni, hi, hello. Sixni. Rachelin, Gisa, DB Studio, mali, sabi, mali daw, mali. DB, ayan. O, DB daw, sabi ni Geneva. Alat, totoo daw na pangalan, totoong pangalan. Di ko alam yan. Angeline, lagot tayo dyan, pati si Angeline nadamay.